салом алейкум тамошобинони азиз, боз як бор дига имрӯз бо шумо ҳастам. Ноҳид мисли ҳамеша шумо дар канали лайк ҷака қарор доред ва дина мо як видео карда будем ки тарзи рафтан ба Қирғизистон, яъне ки шаҳри Оша аз Дамаде вилоят гирифта будем. давоми видеора имрӯз давом медиҳем бародарон ва хоҳарони гиромӣ. хуб, имрӯз пас пеша присумка ки имрӯз дига мерем медураем ози кароче. давоми видеора мо имрӯз бо шурӯъ мекунем. насиб боша то ҷойра ки мерем мерасем, то ҷойра ки медонем мебинем, ба чашми худмон чанд қасм расход мекунем. ахири видеода насиб боша, худо хоста бошад, ҳамаша дар рӯи экран ҷамъбаст мекунем. то раполинаи такси метро ба иҷро омадану чанд бор рафтем чихеле кем ҳама амира насиб боша. барои духтору билети тавуташ раполи Қирғизистон ба границаи то Ӯзбекистон, Ӯзбекистон ба Тоҷикистон ай тавута кароче ҳамаша ҳисоб мекунем. баъд пешкашшо мекунем. кароче оз иҷа медураем. далиша бо мо бошед иншоалло ки оста нишон медиҳем. рафтем. ина бародарон омадем. иҷа расидем. бош сумкора меспорем. насиб боша мерем ауҷа мегзарем. кароҷи таможни шад мегзарем. насиб боша бо видео мекунем. бо бачаҳои тоҷик ҳам дастан. бачаҳои тоҷик бо иҷа бисёр дастан. бо сумкора бисхорем. бо чӣ мешавад чӣ намешавад бо як экран телефона давом медавона. карочи бо гап мезанем бо чӣ ши карочи бачаҳои тоҷик иҷа бисёр дастан мераванд через бош ҳам рафтеса. карочи ҳай роди фикр мекунам қабадам месаро ки одамо бисёр рафтасан ай Тоҷикистон. хуб, карочи дальше мерем. хуб, бародарони азиз, ина мо чира гузаштем, таможина гузаштем, ҳама чиро сипоридем. зал аждаи даем иншоалло ки соати 23:50 ажда дорем. карочи палёта иншоалло ки худованд дарахт мехоҳад бошем, худо нигаҳбон мебошад. иҷа бо бачаҳои тоҷик бисёр ачи хеле мебинем. асуда штабия бачаҳоаш тоҷик ҳизода қарибки тоҷико бисёра. яшайка тоҷика иҷа мерем. карочи иҷа ҳар кас билета ҳар хел гирифта. масалан ман 13947 гирифтам. шумо ата билети чанд гирифтед? дина гирифтага не якам 15000 гирифтага. барои возврат чихон гуфтам? барои агар случайно возврат шавад штраф намекунам ё намекунам. барои мора гуфта буданд ки агар вай кунем верну бигардонем, агар билета бо 6000 ҳисоби компаниятон минус мекунам, бо 4000 дига барои чӣ чизи дига минус мекунам. обчин ягон сумтон намемонада. ва барои чӣ фаҳмидем? бо савол додан дар комментариҳо ки буфаҳмем барои чанд кило бор мебарад. чанд кило гуфтан шуморо? моро гирифтан 23 кило багажа. рушноиш 5 кило. бародарони гиромӣ, хайра тоҷико бисёран. охина аям қирғизода бафилм аҷа тоҷико бисёр. ҳам самолёт уральский авиалиния ҳамаш ҳам тоҷико мераванд. я нишон бутон аҷа нишон загиям. ина ма тоҷика ягон қирғиз нест ростига ё ки во бадмиам. иҷа официал намо сай абу уральский авиалиния аэропорти Оша. карочи пол ҳам тоҷико зайнид кардан. мерем иншоалло бо давомша нишон медиҳем ки чӣ хел нестай расходош чандқа мешавад. ҳамаша иншоалло ки якта ба якта ба сами ҳамаи шумо мерасонем. хай бо мо бошед. ҳамон омадесан тоҷико ҳама ҷо тоҷико даем. мо ахирон да минус чанда иҷа минус як. кароч зал аждани даем даем сеем ҷода бо хай тоҷико бисёран омада рафтесан. карочи обшим тоҷико бисёр рафтесан. оз аниқша мерем тоҷа рафтем расидем. бо далше продолжат мекунем чӣ гапай дар уҷа. бо савол додан дар комментария ки ростае ки дар Қирғизистон мере баъд уҷа ғамат метавад пограничковай чия балои батра. хай рафтем дидем иншоалло ки бо
جنگ دعوا شد خیلی بسیار این همه کسا میگریزیم بیا کنه اینجا داشتی خب انشالله با ما باشد با دلشی پرداجت میکنیم با سمالو داشتیم با یک بارگه میبینه که در لینی آشتا با چخیل اوقاتوش چخیل مثلا تازگیشی سوسش چخیل قدی سامون ایر یا توجیک ایر میبروی اونه لینوی که توجیکستان میره قدی اون میبروی یا نه کروچی دلشی کروچی اینا بچه در اتوبوس شیشتیم و نگاه که قریب هم ما توجیکه چخیل میبینن پشتی همش نمیشه توجیکه برادران عزیز سنه چی رگون روی حال ساز داشته که همه ما توجیک رو رفتیسن از بخامیم با یک کامیرا بدام میتیم چشتیم درست مالی تا نشون میتونم همش تاجیک خارج как-то неудобнее, не как порой еще кушечки всякие нишон тонтим. خیلی بگیم هم نمیستم الو زیادش وای توجیکای برادران گرامی خب خیلی که دیدیم برادران گرامی با ما باشد پرداجت میکنیم ویدیو را خام بدن شب انشالله неудобно дайте камера کنه برادران گرامی با پرداجت میکنیم انشالله دلش میریم برادران عزیز اوقاتمون میتن شکرای چویای خیش کپیتوک میتن یا سالفیتکا های قشقچه بعدی درونی چی داره خیلی خطا میفهمیم همین قاو خود میتن چپا رنگی هر وقتا میرم میزنیم نصیب باشه خیلی مجبوریم گشنشتیم مگنه امیرا نمیخوریم این کلبسه جنگ گوشت خوب میتوان میگه که کوریتسا نمیدونم ایره بیره کان در کار گشنیم نه اینو نکوش خوردن در کار خیلی کروچی اوقات همون همیه بردارم گرومی رئیس مونده اوقاتمون همی چیز را دادن ایره بیره میکنیم نو نکوش هم میخوریم شکرچوی هم میزنیم اشتبی شکانبا مون ایش نگیره تقره پقره چقره مقره تقره مقره نکنه کرچی رفتیم با دلش با چینیشون میتیم ولی انتظار باشیم اینا برادران عزیز ساعت 7:30 دقیقه با وقت قزاقستان رسیدیم اینا مردم هم خام بید مردم خلق توجیکستان همش خام بیدن نصیب باشه استراحت میریم در اون کوچتک دیگه در پشت پاسپور میزنم و دارش میریم نصیب باشه برادران عزیز اگه аэропорт бир омадем бовар ки таксио дар гушод сувор мешаванд 1300 ба як ҳолои 1100 меган 1300 карочи туғри кем ба як ҳолои 1000 нами мошин қад бояд бире макина 2283 нами мошин қад то границаи Исфарара
1300 рубл мегира бародарон гиромӣ 1300 рубл каждый человек 1300 мегира кашталат мегира сумката наметам маҷбур суворот мекунам бародарон гиромӣ инам хеле бо далша мерем продолжать мекунем видеора онша мебинем ки чӣ гап чӣ хабарай бо хоб сувор мешам данами чӣ дора Qirg'iziston рафтесем али حالا اداره ای تاکسی با تاکسی گرفته ایش باش اخیر راه برو مالی ساعت نمیشه راه دارم میخوام قرغیزستان ای تاجیکستان با داجی با طرف دایره بی همین گورد اوشانی دارم تیپا که دارم جاگون که زندگی نمیکنه آیودان دا ماشین بسیاره نه فقط همین زنکه راه که میبینید همینجا به هیچ کی نیست دروازه رو میبینید خودتون نگاه کنید یکون آدم نمیقاطه در کادر یا شهری کالون یکون آدم زندگی نمیکنه بچه راهو پردی ماشینه یکون آدم تایدو نیست هیچ کنیز در شهر هیچ کنیز چه خیلی جایی جناب فهمیده ما بشه دیگه اینجا دو آدم زندگی نمیکنه برادران عزیز میگن که کوه پری برفه نه برفه نه هیچی یگان کوه برف نیست از قرغیزستان رفتیم گرانیسای تاجیکستان رفتیم اسفارا تو گرانیسای تاکسی میبره 1300 سنگ درجه نه کوه یگان چی نداره نه برفه نه یخ نه خنک نه هیچی بعضی جوش داره که آفتاب نمیرسه کم سوز نمیرسه نه خیلی کم شکه و برفه خیلی هست برفه بس ما هم جایی که آفتاب نمیرسه برفو او نشدن سوزن بعضی جمون بگیرن سفیدی که میبینید این قشلاقای همینجا مثلا خیلی قشلاقای قرغیزستان خیلی بعد میگن که تاجیکستان بیزه باید تاجیکستان نگاه چند برابر ایده چقدر خوشبه قشلاقای قرغیزستان دیدین برادران عزیز نمیدونم اینجا آب هست آدم زندگی میکنه یکون آدم نتوفته است اما شهرش یکون آدم نتوفته قشلاقش میسه خوب دارش چی چیز اینترسی داره که برای شما نشون میدم اینا برادران گرامی ای ساعتی 9 بار اومدیم بگیم ای ساعت 7 خام میدابدیم در ایرپورتی اوش ایسوسکن ساعت 9 شد короче همجا راستی گپ تاکسی های میکشن دوست میکشن مجبور договор کم یکنیم ازوری میگن تو لوی هم گرانیتسای چیرا تاجیکستان نمی اسفاره را برادران گرامی یکنیم ازور میگن ما 1300 اومدیم هر یک آدم 1300
як 6 нафар шидем омадем нами лави чи дави мондулина бачора дидесен ҳамаи нами тоҷикистони ами неми самолёт зиёдаш тоҷикистони будан бародаргирани нами чи мошини аста ҳамаи ами границамаге хуб ай соати 9 бигем ам ракикем то исфискем соат худашам 9 шида буд омадем да соати 30 дақиқа бафикем 30 дақиқа расем атсила 4-5 соат короче мекашад то граница ами Исфарара бародарони гиромӣ озмон айҷа одамора дидесем инам қодам ҳама ними самолёт зиёдаш тоҷико будам бародарони гиромӣ оз бо далши мерем бод мебинем ки чанд сум расход мешава бародарони гиромӣ хоб намиҷа бародарони азиз як 2 соат қариб талпа истодем уставоӣ мекунам осигап данами чи қирғизим бародарона на гузаштем ҷонам халос шуда аги бо тоҷикистон шуда мерем уҷа бо талпа истодса бо ждат я 2 соат дига уҷа баъд Исфарада медурем бародарони гиромӣ короче одам бисёр тоҷико бисёран талпайнам хеле ждат айда занакон ҳастан занакон бисёран бародарон ина қирғиза гузаштем ака пиёда шукум сумкону дадасмон пиёда уҷа мерем боз чи таможня пешак намазу бо амхилия таможни тоҷикистон тамом бародар иҷа дама будайдин на каса сумкону бигирем намаз овардан хейр афтесим мерем бо кӯ ҷашда чи гапай короче талпай уҷара гузаштем ониҷа талпай да гузаштани постай балай батарай чи тоҷикистонда короче гузаштанда бо иҷа як маршал одами дигар короче ҳамин қадар ястай ҳамин қадарш да қирғиз хеле поста истодаган наи қадаригаш нимаш бо даиҷа ой бо даиҷа як ним 2 соат дигар ждат мекунем ки кай ҷанги даъво қад мегзарем бардарон ва хаварон гиромӣ занакон ҳастан занаконро пештар ҳамаро ҷавоб додисан ки бирем хашмон дидесем ин қодама бо қафо даҳай ҳамаш ина бародаро Исфарада бромем таксида шиштесем ай Исфара ба Душанбера бо 1200 рубли дигада мебарам договор кем 1200-1300 гирифтесан ҳар хел гирифтесан бачаҳо таксиҳо 1200 сумда свор шудем я экипаж насиб боша мерем ба Душанбера ина гуфтанд ки кӯҳои тоҷикистон барф дора ина не барфай не ҳеҷ ина боғо чхеле ки мо қирғизистона нишон дода будем як чӯл дашти биёбони хеле ҳамқа безеби буд ки ай тоҷикистонро дуро мем тамошо кем то ҳамаҷо то зак парядка чотай хеле чанд баробар он қирғизистон ба фикр мекунам тоҷикистон вай зебо фасона парядка боғо иҷа раби чихел тоза каги фасон сафед каги вехошон ана уҷара нишон камеро да нигоҳ кунем видео да нигоҳ кунем уҷоро ма камера кагим ҳамқа безеби бардаки ҳастае ки айна иҷо хеле обода ростига рӯш парядкаш хонаву дарш ҳама боғу моғу роғуш ҳама ҷош фасона короче Исфара ба Душанбера бо мегӯян такси мега ки ай соат гидете як 5-6 ё 7 соатда мерем да опшинам як суткаи равна дар ами чи мегзара дар раҳ мегзара бародарони гиромӣ мо Душанбеда мерасем баъд чанд қа расходе мешавад дар чи мекунем дар рӯи экран менависем ки чанд қа опши мо расход кардем баъд метавонем ки шумо биёен дар граница ҳамин қаш бардакае ки ами талпа ҷамъ мешава баъд ҳӯй наметан дата сета ай чихтисира безор месе мо чӣ хеле ки дар видео нишон дода будем талпона хеле талпа мешава хай тоҷик маъно чӣ хеле бояд талпа кана фақат
خیلی talpa کمتر همون در ایرپورت برآمدیم تاکسیش کمتر خیخام داده بودم برداران گرامی ایش میکشد ایش میکشد با دسترت از زوری میگویم نمیرم با بسرت از زوری میکنم پاتو میگویم بکشی بلیسانش یک چپلو 3 کیلو هندیس کار در هوا تا اخرى بعد از میزنم نه بچه فوتبالیست یا فوتبال رفت سایه فوتبال سایش بوده عینی فوتبال بوده با نه برفه نه هیچی خاک میریم پیروالو در وجود برف هست کوی بلند هست برف این ایجاد خوق هیچی نیست نه برفه نه شماله نه هیچی این هفته و گرم مردم قفای کور برو ادیر شدگیان ای با ما باشه بردان گرامی کدام یک در کانال ابونه شدگی نباشه حتما ابونه شین و ویدیوهای آینده ما رو انتظار باشه انشالله که امیدوارم ویدیوی ما برای شما معقول میشه و آخر ویدیو در نصیب باشد شامیدن رسیدیم سوق سلامت بریم اگر رسیدیم چند خانه رس خودی که اگیم در روی اکران نصیب باشه نشانتون میدیم خب پانوتون بخدا خب این تماشاگران عزیز در دوشنبه رسیدیم روز ساعت قریب 11 شد برداران گرامی از ساعت 12 شب دیم چیسلا 6 دیم در سمالیات اوش پرواز کردیم تا اوش آمدیم ایرپورت اوش تو گرانیست تو سرحدی تاجیکستان 1300 روبل دا اومدیم با سرحد تاجیکستان گذاشتیم اوجا تا دوشنبه را 1200 روبل دا اومدیم برادران گرامی آبشی همش حساب کردیم برادران گرامی تا همینجا را تا دوشنبه رسیدن موند آبشی 19647 روبل یعنی که با یک پرس آش دیگه میزنیم خودش هم 20000 روبل راو نمیشه برادران گرامی کدومی که خواهش ما باشه اگر این مرحمت خیلی که شما در روی اکران دیدین در ویدیو دیدین همه تاجیکو هم سمالیات قریب 80-90% همه تاجیکو بودن برادران گرامی همه talpa طرف تاجیکستان همه خیلی گرم talpa و زده و کنده و همه قینش همیشه همه که همه راده بسیار سر همه سهر سمالیات خم بید هفته و برآمد ای گرد اوش توی نمی نمیشه تو نسبت یو نیم تکم 12 یا 11 در نمی دوشنبه اینا نو رسیدیم نه که راکی میکنیم طرفای خانومون بردارن گرامی آبشه همه گروهی بگیم 20000 روبل راست خود شد خب با ما باشیم بردارن گرامی تا ویدیوهای آینده ما رو دستگیری کنیم لایک فراموش نکنیم پدیلیت را فراموش نکنیم با دوستانتون و خدا همه شما مهاجران را به امور مقصدتون برسونه و به وطن بر بگردونه نه وطن تماشا کنیم شب در دوشنبه خب دوشنبه همین خیلی همه تون به خدا بردارن گرامی خدا اختونه احتیاط کنید خدا نگهبانتون باشه